रूसी अफवाज ने यूक्रेन के शहर सेवेरोडोनेस्क में आखिरी राब्ता पुल को भी तबाह कर दिया है, जबकि डोनबास में भी इसकी पेशकदमी जारी है। इलाके के गवर्नर सरही हेदे के हवाले से बताया गया कि शहर को दूसरे इलाकों से मिलाने वाले पुल की तबाही के बाद वहां के शहरी महसूर होकर रह गए हैं, जबकि बाहर से भी इमदादी सामान पहुंचाना नामुमकिन हो गया है। शहर का 70% हिस्सा शहर रूसी कब्जे में जा चुका है। गवर्नर ने शहर में यूक्रेनी फौजियों की मौजूदगी को मुश्किल लेकिन काबू में करार दिया। उन्होंने कहा कि आखिरी पुल की तबाही का मतलब ये है कि सेवेरोडोनेस्क में फंसे हुए शहरियों तक इंसानी बुनियादों पर सामान पहुंचाना नामुमकिन है। गुज़िश्ता माह मारियोपोल पर तशद्दुद हमलों के दौरान सैकड़ों शहरी और जख्मी यूक्रेनी फौजी एज़ोस्टॉल स्टील वर्क्स में हफ्तों तक फंसे रहे थे। मकामी मीडिया का कहना है कि सेवेरोडोनेस्क में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। यहां तकरीबन 10,000 शहरी फंसे हुए हैं, जबकि 500 शहरियों समेत 40 बच्चे सेवेरोडोनेस्क के प्लांट में पनाह लिए हुए हैं। वहीं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन को मौजूदा जंग की बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि वो न सिर्फ अपने वतन को रूसी कब्जे से आजाद करा लेंगे, बल्कि क्रीमिया भी दोबारा यूक्रेन का हिस्सा बन जाएगा। यूक्रेनी सदर ने मगरबी दुनिया के इत्तेहादियों से मुतालबा किया कि वो कीव को असलहे की फराहमी तेज कर दें। उन्होंने मगरबी ममालिक से कहा कि वो यूक्रेन को मजीद हलाकतों से बचाने में अपना किरदार अदा करें। ज़ेलेंस्की के तर्जुमान के मुताबिक यूक्रेन को इस वक्त 500 टैंकों और 1000 ड्रोन्स के अलावा दीगर हथियारों की शदीद जरूरत है। Битва для нас дуже висока. Вона просто страшна. І ми щоденно звертаємо увагу партнерів на те, що тільки достатня кількість сучасної артилерії для України забезпечить нашу перевагу і нарешті кінець російських знущань над українським Донбасом. Звичайно, ми звільнимо і наш Крим. Прапор України знову буде над Ялтою Судаком, над Джанкоєм Євпаторією. І хай кожен з російських посадовців, хто захопив собі дорогоцінну землю в Криму, пам'ятає, це не та земля, де їм буде спокій. एमनेस्टी इंटरनेशनल की नई तहकीक ने दुनिया की तशवीश पर मुहर सब्त कर दी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की नई तहकीक के मुताबिक रूस ने शुमाल मशरकी यूक्रेन के शहर खार्किव में अंधाधुंध गोलाबारी और ममनुआ क्लस्टर गोला बमों का इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों शहरियों को हलाक किया है। एमनेस्टी का कहना है कि उसे ऐसे शवाहिद मिले हैं कि रूसी अफवाज ने बार बार क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है, जबकि रूस ने यूक्रेन में क्लस्टर बमों और गोला बारूद के इस्तेमाल की तरदीद की है। देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन पर रूसी हमले मुसलसल जारी हैं। रूसी अफवाज की गोलाबारी के नतीजे में अहम मशरकी शहर सेवेरोडोनेस्क के केमिकल प्लांट में आग लग गई है। मुबैना तौर पर यहां 800 शहरी पनाह लिए हुए हैं, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल की नई तहकीक ने दुनिया की तशवीश पर मुहर सुबत कर दी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की नई तहकीक के मुताबिक रूस ने शुमाल मशरकी यूक्रेन के शहर खार्किव में अंधाधुंध गोलाबारी और ममनुआ क्लस्टर गोला बमों का इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों शहरियों को हलाक कर दिया। एमनेस्टी का कहना है कि उसे ऐसे शवाहिद मिले हैं कि रूसी अफवाज ने बार बार 9N235 और 9N210 क्लस्टर बमों के साथ साथ बिखरे जाने वाले बारूद से भरे छोटे रॉकेट का इस्तेमाल किया। ह्यूमन राइट्स वॉच के हथियारों के डिवीजन के माहिरीन का कहना है कि उन्हें खार्किव में क्लस्टर बमों के वाज़ेह निशानात मिले हैं। एमनेस्टी के मुताबिक 2 हफ्तों की फील्ड रिसर्च के दौरान उन्होंने खार्किव में 41 हमलों की तहकीकात की, जिनमें दर्जनों शहरी हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए। उन्हें क्लस्टर बमों और अनगाइडेड रॉकेटों के शवाहिद मिले, जिन्होंने बाजारों में खरीदारी करने वालों, खाने के लिए कतारों में खड़े शहरियों और सड़कों पर चलने वाले अफराद को निशाना बनाया। क्लस्टर बम मुतनाज़ा हथियार है, क्योंकि ये हवा में फटकर छोटे क्लस्टर बम छोड़ते हैं, जो किसी भी वसी इलाके में हर तरफ गिरकर फटते हैं और शहरियों की जान को खतरे में डालते हैं। ये छोटे बम अक्सर नहीं फट पाते
اور آنے والے برسوں کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ 120 سے زائد ممالک نے ان ہتھیاروں کے استعمال پر پابندی کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں، تاہم روس اور یوکرین دونوں ممالک نے اس پر دستخط نہیں کیے۔ روس یوکرین میں کلسٹر بموں اور گولہ بارود کے استعمال کی تردید کرتا آیا ہے اور اس کا اصرار ہے کہ روسی افواج نے صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ادھر مشرقی یوکرینی شہر سیویرودونیسک میں روسی اور یوکرینی افواج کے مابین گھمسان کی لڑائی بدستور جاری ہے۔ روسی حملوں میں اب تک درجنوں شہری مارے گئے ہیں۔ لوہانسک کے گورنر نے بتایا کہ شہر کے صنعتی علاقے اور کیمیکل پلانٹ پر ابھی تک یوکرین کا کنٹرول برقرار ہے۔ اس پلانٹ میں سینکڑوں شہری پناہ لیے ہوئے ہیں، تاہم روسی افواج نے پیش قدمی کے خاطر شیلنگ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس شہر کے زیادہ تر حصے پر روسی فوج قابض ہو چکی ہے۔ روسی افواج کی طرف سے یوکرین کے مغربی علاقوں میں حملے ایسے مقامات پر کیے جا رہے ہیں جہاں مغربی ممالک کی طرف سے دیے گئے ہتھیار اور فوجی ساز و سامان کا ذخیرہ موجود ہے۔ گزشتہ روز روس نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین میں ایک بڑے اسلحہ ڈپو کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر میشیل بیچلیٹ نے رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ میانمار کی فوج پر دباؤ کو مزید تیز کریں، کیونکہ میانمار میں تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مسلسل رپورٹس سامنے آ رہی ہیں۔ میشیل نے جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم جس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں وہ عام شہریوں کے خلاف منظم اور وسیع پیمانے پر ہتھ کنڈوں کا استعمال ہے، جس کے حوالے سے انسانیت کے خلاف جرائم اور جنگی جرائم پر یقین کرنے کی معقول بنیادیں موجود ہیں۔ میشیل نے بین الاقوامی برادری سے ایسے اقدامات کرنے کو کہا ہے تاکہ فوجی ساز و سامان اور سامان خریدنے کی صلاحیت کو محدود کیا جا سکے۔ سال 2017 سے اب تک بدھ مت کے پیروکاروں کی اکثریت والے ملک میانمار سے لاکھوں روہنگیا مسلمان فوجی کریک ڈاؤن کے بعد فرار ہو چکے ہیں اور یہ معاملہ دی ہیگ میں عالمی عدالت انصاف میں نسل کشی کے مقدمے کے طور پر زیر سماعت ہے۔ میانمار کی سیکیورٹی فورسز پر اجتماعی عصمت دری، قتل اور ہزاروں گھروں کو نذر آتش کرنے کا الزام ہے۔ Despite the commitments made by the military to ASEAN, senseless violence in Myanmar has intensified, with scant provision for civilian protection or respect for international human rights and humanitarian laws by the military. Recent military operation in southeastern states of Kayin and Kaya, the northwestern state of Shin, and the central region of Sagaing and Magway have amplified the suffering of civilians. گزشتہ دنوں سری لنکا میں ایک اعلیٰ افسر نے ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی اور اڈانی گروپ کے تعلق سے ایک بیان دے کر ہنگامہ برپا کر دیا۔ سری لنکا کی سرکاری بجلی کمپنی سیلون الیکٹرسٹی بورڈ کے سربراہ MMC فرنینڈو نے ایک پارلیمانی پینل کے سامنے دعویٰ کیا تھا کہ PM مودی نے مبینہ طور پر سرکاری سری لنکا میں اڈانی گروپ کو وائنڈ پاور پروجیکٹ دینے کے لیے صدر راج پوکشے پر دباؤ ڈالا تھا۔ جب اس بیان سے تنازع بڑھا تو افسر نے اپنے بیان کو نہ صرف واپس لیا بلکہ عہدے سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ PTI کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سری لنکا کے وزیر توانائی نے کہا ہے کہ سری لنکا کے بجلی محکمے کے سربراہ کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ فرڈینینڈو نے جمعے کو COPE کی سماعت کے دوران کہا تھا کہ صدر راج پوکشے نے انہیں گزشتہ سال نومبر میں ایک میٹنگ کے بعد بلایا تھا اور کہا تھا کہ سری لنکا میں شروع ہو رہا وائنڈ پاور پروجیکٹ ہندوستان کے ارب پتی اڈانی کے اڈانی گروپ کو دیا جائے۔ افسر نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ PM مودی نے صدر راج پوکشے سے ایسا کرنے کی گزارش کی تھی، حالانکہ صدر راج پوکشے نے فرڈینینڈو کے بیان کو سرے سے خارج کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا تھا کہ میں اس بات سے واضح طور پر انکار کرتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کو کسی خاص شخص یا کسی خاص ادارے کو دینے کے لیے متاثر کیا تھا۔ دیر اثنا اڈانی گروپ نے پیر کو ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ سری لنکا میں سرمایہ کاری کرنے کا ہمارا مقصد ایک قابل قدر پڑوسی کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ ایک ذمہ دار کمپنی کے طور پر ہم اسے شراکت داری کے ایک لازمی حصے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ کمپنی نے اس بیان کو مایوس کن قرار دیا ہے۔
وہیں بدترین معاشی بحران سے جوجھ رہے سری لنکا کو لے کر اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ ملک کی 1/4 آبادی بنیادی غذائی ضروریات کی کمی کا شکار ہے اور انہیں خوراک کی امداد کی ضرورت ہے۔ ملک کی مرکزی شماریات کی ایجنسی کے جاری کردہ اعداد و شمار سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سری لنکا کی 22 ملین آبادی میں سے تقریباً 10% کورونا وبا سے پہلے ہی خوراک کے تحفظ کے مسائل سے جوجھ رہے تھے۔ صورتحال اس وقت اور بھی سنگین ہو گئی جب حکام نے معیشت کو بند کر دیا اور مکمل پابندی عائد کر دی۔ ادھر سری لنکا حکومت نے ہفتے میں 4 دن کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سرکاری ملازمین کو 3 ماہ تک ہفتے میں 3 دن چھٹی دی گئی۔ ہفتے میں 3 چھٹیوں کا مقصد ایندھن کی قلت سے نمٹنا ہے۔ سری لنکن محکمہ اطلاعات کا کہنا ہے کہ 3 چھٹیوں کا مقصد ملازمین کے لیے کاشتکاری کی حوصلہ افزائی کرنا بھی ہے۔ آنے والے دنوں میں خوراک کی قلت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ محکمہ اطلاعات نے یہ بھی کہا کہ سرکاری ملازمین چھٹیوں میں اناج اگانے کی سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن 15 جولائی سے سعودی عرب کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس دورے میں صدر بائیڈن سعودی فرمانروا شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے، جبکہ خلیجی ممالک کے سربراہان کی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ خلیجی ممالک کے سربراہان کے علاوہ مصر کے صدر، عراقی وزیر اعظم اور اردن کے شاہ بھی شریک ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق صدر بائیڈن اپنے دورے میں تیل کی پیداوار بڑھانے پر زور دیں گے۔ بطور صدر امریکہ یہ ان کا سعودی عرب کا پہلا دورہ ہوگا۔ وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، جلد ہوں گے حاضر۔ Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی طرف سے منظور کی گئی حالیہ ایران مخالف قرارداد ایک سیاسی اور غیر تکنیکی اقدام ہے۔ IAEA کے بورڈ آف گورنرز نے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی طرف سے تجویز کردہ ایک قرارداد منظور کی، جس میں ایران پر عدم تعاون کا الزام لگایا گیا ہے۔ اس کے بعد ایران نے جوابی کارروائی کا اعلان کیا اور جوابی
कार्रवाई में जौहरी तंसीबात के अंदर काम करने वाले मॉनिटरिंग कैमरों को बंद कर दिया। ईरान ने IAEA को बताया कि वो अपनी जौहरी तंसीबात से 27 निगरानी वाले कैमरे हटा रहा है। खतीबजादा ने कहा कि ईरान की जानिब से ईरानी जौहरी मसले पर मुश्तरका जामिया प्लान ऑफ एक्शन के हिस्से की मअतली रिवर्सिबल है, लेकिन ईरान पर अमरीकी पाबंदियों के मनफी असरात नाकाबिल वापसी है। और उधर अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन और उनके जनूबी कोरिया के हममनसब ने ईरान को जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात और सिफारतकारी की तरफ से वापस आने की तरगीब दी। ब्लिंकन ने कहा कि ये बुनियादी तौर पर ईरान पर मुनहसर है कि वो इस मुआहदे में दोबारा शामिल होना चाहता है या फिर नहीं। ब्लिंकन की तरफ से ये कॉल अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे के सरबराह के कहने के बाद सामने आई है कि ईरान ने मुल्क भर में जौहरी मकामात से 27 निगरानी वाले कैमरे हटाना शुरू कर दिए हैं। A lot of work went into seeing if we could return to mutual compliance with the JCPOA, working with the European Union, working with European partners, working as well with China and Russia over the past year or more. And it is fundamentally up to Iran to decide whether or not it wishes to re-engage in that agreement, because the work in terms of re-engaging that agreement has, for the most part, been completed. But what we've seen is Iran continuing to try to inject extraneous issues into the conversation, into the negotiation, that simply have no place there. So they have to decide and decide very quickly if they wish to proceed with what has been negotiated, and which could be completed quickly if Iran chose to do so. इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की का सफ़र करने वाले इसराइली शहरियों पर जोर दिया कि वो जल्द अज जल्द तुर्की छोड़ दें। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ये दरख्वास्त ईरान की जानिब से किसी मुमकिन हमले के ख़तरे के पेश नज़र की गई है। रॉयटर्स ने एक इसराइली सिक्योरिटी एहलकार के हवाले से बताया कि तुर्की ने इस कार्रवाई में मुलव्वस होने के शुबे में इनकलाबी ग्रुप के मुतअद्दिद अरकान को गिरफ्तार किया था, ताहम सिक्योरिटी एहलकार ने मज़ीद तफसीलात नहीं बताई। उन्होंने टीवी पर नश्र होने वाले अपने एक बयान में कहा कि हम इसराइलियों से मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस्तांबुल न जाएं, और अगर आपके पास कोई अहम वजह नहीं है तो आप तुर्की का भी सफ़र न करें। उन्होंने तुर्की की हुकूमत की हिमायत पर ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा की ये वाज़े और ठोस तनबीह एक ऐसे वक्त पर है जब दो सख्त हरीफ ममालिक ईरान और इसराइल के माबैन कशीदगी काफ़ी बढ़ चुकी है। तेहरान ने न सिर्फ अपने यहाँ जौहरी तंसीबात और फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले सिलसिलावार हमलों का इल्ज़ाम इसराइल पर लगाया है, बल्कि शाम में होने वाले हमलों के लिए भी इसराइल ही को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया है। ईरान और इसराइल के दरमियान यूँ तो एक अरसे से कशीदगी पाई जाती है, ताहम हालिया कुछ अरसे में कई अहम ईरानी शख्सियात के कत्ल के वाक़यात से ये खिंचाव मज़ीद बढ़ गया है, क्योंकि इन मुहलक वाक़यात के लिए ईरान इसराइल को मोर्द इल्ज़ाम ठहराता है। अमरीका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में मुनक्किद होने वाली एहतजाजी रैलियों में हजारों अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने गुज़िश्ता माह टेक्सास के स्कूल में पेश आने वाले वाक़े के पेश नज़र कानून साजों से मुतालबा किया कि वो गन कल्चर से होने वाले तशद्दुद को रोकने के लिए कानून साजी करें। मार्च में शामिल सैकड़ों अफराद ने बंदूक के कवानीन में वफाकी सतह पर इस्लाहात का मुतालबा किया और ऐसे साइंसदानों की मजम्मत की जिन्होंने नेशनल राइफल एसोसिएशन जैसे ग्रुपों से पैसे लिए, जो कि अमरीका में बंदूक के मालिकान की सबसे बड़ी तंजीम है और बंदूक के कंट्रोल के कवानीन की मुखालफत करने वालों पर असरअंदाज होते हैं। वाज़ेह है कि फायरिंग के हालिया वाक़यात ने मुल्क में गन कल्चर से मुतल्लिक़ पहले से जारी बहस में नई रूह फूंक दी है। दोनों ऐवान के अमरीकी सेनेटर्स ने इतवार को ऐलान किया कि वो बंदूक के तशद्दुद से निमटने के लिए दो तरफा फ्रेमवर्क पर मुआहदे पर पहुंच गए हैं। मुजवज़ा डील एक मामूली पेशरफ्त है जिसमें बंदूक की रोकथाम की पेशकश की गई है, जबकि स्कूल की हिफाजत और जहनी सेहत के प्रोग्रामों को बेहतर बनाने की कोशिशों पर जोर दिया गया है। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में जंगलाती आग की वजह से हजारों अफराद बेघर हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज न्यू मैक्सिको के इलाके तक तकरीबन 2500 घरों को खाली करवाने का फैसला किया गया। हुकाम के मुताबिक रिहायशियों की महफूज मकामात पर मुंतकली में दुश्वारी पेश आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक न्यू मैक्सिको को तारीख की दूसरी बड़ी जंगल की आग का सामना करना पड़ रहा है। न्यू मैक्सिको के हुकाम का कहना है कि राजधानी
सांताफी के मशरकी हिस्से में लगी आग 1,72,000 एकड़ तक फैल चुकी है। हुकाम के मुताबिक आग लगने से सैकड़ों मकानात तबाह हो गए हैं, जबकि हजारों अफराद का इलाके से इनखला करा लिया गया है। भूख इंसान की सबसे बड़ी जरूरत भी है और कमजोरी भी। तड़पती आंत में जब भूख का शोला भड़कता है तो खुदी का फलसफा, शराफत की बातें, तहजीब तमद्दुन की सभी दलीलें महज बकवास लगती है। इस दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जिसे रोटी के चंद टुकड़े नसीब नहीं होते। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट में मुश्तरका तौर पर सख्त वार्निंग जारी की गई है और कहा गया है कि यहाँ अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर बरवक्त मदद नहीं की जा सकी तो कर्राए अर्ज में एक बड़ी आबादी कहसाली का शिकार हो जाएगी। एक तबाहकुन खुश्क साली ने अफ्रीका के बीचों बीच सोमालिया में हजारों खानदानों को लाचार और मजबूर कर रखा है। ये खुश्क साली औरतों को कमजोर और बच्चों की हलाकत की वजह है। सोमालिया में अस्पतालों और कैंपों में माएं अपने कमजोर और झुरझुरी वाले बच्चों को थामे हुए हैं, इस उम्मीद में कि एक रोटी का टुकड़ा और चंद घोट दवाइयां इनकी जान बचा ले। waxay dhinteen qaraabadu waxay kasoo dhibatay jidka taa qaraabadu waxna kasoo dhamaatay qaraabada jid ay ku jirtaa lug boor garaacta ma haysteen anaga waa soo lugayni anaga ilmaha ku ahaas qoorna waa kusoo tagay aan soo lugayna baawariyax ma kusoo bixiyay ay soo raacnay ay soo saareen waa miyaha anaga wax ma haysan hadda maxamar la rabnaa ogaa markana soo raaca waa yaloonayaan gaar qori saarna ay soo raacnay inta keenan inta ay maan marka ay nadiifan si kuwan oo बहुत से लोगों को यहाँ मदद हासिल करने के लिए लंबा फासला तय करना पड़ा है। 80, 90 और 100 किलोमीटर का फासला इन्होंने पैदल तय किया है। मोगादिशु के मज़ाफ़ात में एक टूटे फूटे कैंप में हालिया आने वाले लोग परेशान हैं क्योंकि इन्होंने ख़ानदान के अफराद को मरते हुए देखा है। भूख से परेशान कमज़ोर अजीज़ों को पीछे छोड़कर वो यहाँ मदद के लिए आए हैं। आमिना अब्दी हसन का ताल्लुक़ जनूबी सोमालिया के एक गांव से है। वो कहती हैं कि वो अपने बच्चों के साथ चल पड़ी, सब कुछ पीछे छोड़कर। बस उनके साथ शदीद ग़िज़ायत का शिकार एक बच्चा है जो कि बहुत नहीफ हो चुका है। ilaa dhalay afar abaartii dhimsideeda iyo nool afar uu ku jirnaagsatay mid kaana rafaad uu soo rooray ilaa baadiye jiraan abaara ka dhacday beero la tacbineen beerina abaar waaye hadday iska xanuunsiin औरतें भूखी हैं, यहाँ तक कि दारुल हुकूमत में भी उन्हें कोई इमदाद नहीं मिल सकी है। हर रोज ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं अपने जिस्म की आखिरी तवानाई का इस्तेमाल करते हुए धूल से भरे आर्जी कैंपों में। यही उनकी आखिरी पनाहगाह भी हो सकती है। shantii bilood la soo dhaafay nambarka la qabanayay mar ka dambaysa uu isii bedelayay uu sii badanayay waxa ujeedaa bishii Janaayo kale 63 mishinka ahaa February 68 March 57 April 57 May oo hadda bishii la soo dhaafay ayna abaar aad u daran jireen wuxuu noqday nambarka 122 oo isbedel aad u weyn ay ka muuqato dadka imaanayo barnaamijyada kale waxay ugu duwan tahay qaybta jiifka dadka imaanayo ma ku xirno magaalada Muqdisho kaliya bal waxa badan nambar aad u badan oo ka imaanayo gobolada खुश्क साली से मरने वालों की मजमूई तादाद अभी तक गैर वाज़ेह है। शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार बच्चों की तादाद में इस साल 55% का इजाफा हुआ है। इंसानी हमदर्दी के मराकज़ के मुताबिक ये डाटा बहुत कम है क्योंकि हज़ारों लोग ऐसे हैं जो गाँव से शहर की जानिब मदद के लिए पहुँच ही नहीं सके। Somalia is on the brink of eradicating and widespread hunger and mass starvation that could claim hundreds of thousands of lives.
بین الاقوامی برادری کی جانب سے بہت کم مدد مل رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسیوں کے مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ صومالیہ میں 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو تباہ کن بھوک اور فاقہ کشی کا سامنا ہے۔ صومالیہ کے لیے اقوام متحدہ انسانی ہمدردی کے کوآرڈینیٹر آدم عبدالمولا نے خبردار کیا کہ ملک تباہ کن قحط سالی، وسیع پیمانے پر بھوک اور فاقہ کشی کے معاملے میں الارمنگ صورتحال سے گزر رہا ہے۔ Somalia is certainly heading towards a famine if action is not taken right now. Somali families are increasingly unable to cope with the high food prices as local food has become scarce. ورلڈ فوڈ پروگرام اور فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ میں مشترکہ طور پر سخت وارننگ جاری کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایتھوپیا، نائجیریا، جنوبی سوڈان، یمن، افغانستان اور صومالیہ جیسے ممالک کو تباہ کن حالات کا سامنا ہے۔ اگر ایسے میں بروقت مدد نہیں کی جا سکی تو ایک بڑی آبادی اس کرۂ ارض سے ختم ہو جائے گی۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔